वो कबीला जहां लोग जानवरों की जिनसी ख्वाहिश खुद पूरी करते हैं। ऐसा मुल्क जहां दुनिया के गंदे तरीन लोग रहते हैं। शर्मनाक हकाइक। दोस्तों, दुनिया में इंसान बहुत कुछ करता है, कभी इज्जत के लिए, कभी दौलत के लिए और कभी अपनी ख्वाहिशात के लिए। लेकिन जब यही ख्वाहिशात हद पार कर जाएं तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो ऐसी दरिंदगी पर उतर आता है कि हैवान भी शर्मा जाएं। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा कबीला जो सिर्फ गरीब नहीं बल्कि इखलाकी तौर पर भी तबाह हो चुका है। यहाँ के मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए जानवरों का सहारा लेते हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग जानवरों का पेशाब पीते हैं, इसी में नहाते हैं और जानवरों के पखाने को जिस्म पर मलते हैं। ये सब हो रहा है इस दौर में और इस मुल्क में जिसका नाम है सूडान। सूडान में ऐसे अजीबो गरीब कामों के पीछे असल मुहर्रकात क्या हैं और क्या वाकई गुर्बत इंसान को जानवरों से भी नीचे ले आती है? आज की वीडियो में आप देखेंगे वो शर्मनाक हकायक जो दुनिया से छुपाए गए। एक ऐसी फौज जिसे औरतों पर जबरदस्ती का कानूनी हक हासिल है और वो माशरा जहां इंसानियत दफन हो चुकी है। नाजरीन, हर लम्हा आपको चौंकाएगा। ये कहानी सिर्फ गंदगी की नहीं बल्कि इंसानी तबाही की एक जिंदा मिसाल है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वो सच है जिस पर खामोशी इख्तियार की गई या नजर फेर ली गई। दोस्तों, सूडान अफ्रीका के मुल्क में वाक़ एक मुल्क है जिसके सीने में जमीन के नीचे इतने वसी तेल के ज़खायर हैं, अगर सही तौर पर इस्तेमाल किए जाएं तो सिर्फ 40 दिनों में यह मुल्क तरक्की की राह पर दौड़ सकता है। कुदरत ने इसे सोना दिया, खजाने दफन किए, लेकिन अफसोस इन खजानों के रखवाले नाअहल, करप्ट और खून के प्यासे निकले। सूडान में दौलत सिर्फ हुक्मरानों के महलों तक महदूद है और आम लोग आज भी अपने गुजारे के लिए जानवरों जैसे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग आज भी लकड़ी, घास फूस और मट्टी से बनी झोंपड़ियों में रहते हैं और बहुत से इलाकों में पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ तकरीबन 5 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अफराद ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसे सुनकर दिल कांप जाता है। सूडान में तालीम ना होने के बराबर है। बच्चे ज़्यादातर दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल की इमारतें और बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। गुर्बत इतनी शदीद है कि अक्सर बच्चे 5वीं जमात से पहले ही तालीम छोड़ देते हैं। हैरान कुन बात यह है कि बावजूद इस खस्ता हाल निज़ाम के यहाँ के लोग अंग्रेज़ी ज़बान बोल चाल में अच्छी खासी महारत रखते हैं, जो इनकी तालीम की हालत के बिल्कुल बरक्स है। Just deaths by bullets alone. We're talking starvation, we're talking famine, we're talking diseases, and the rest of the world really has. ये तजाद देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इल्म का चिराग जलाने के लिए सिर्फ जबान काफ़ी नहीं होती। यहाँ की हुकूमत की बेहिसी, बदइंतज़ामी और बरसों की खाना जंगी ने इस मुल्क को इंसानों के लिए अजाब बना दिया है। ऐसा महसूस होता है जैसे गुर्बत ने सिर्फ पेट नहीं काटा बल्कि लोगों की सोच, उनकी उम्मीदें और उनकी ज़िंदगी का वक़ार भी छीन लिया है। ये वो जगह है जहाँ इंसानी हुकूक सिर्फ किताबों तक महदूद हैं और कानून सिर्फ ताकतवर के लिए होता है। लेकिन इन सब तबाहियों के बीच सूडान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ के रस्मों रिवाज और कबाइल की ज़िंदगी देख कर आप हैरान रह जाएंगे। सूडान में आज भी कई इलाकों में लड़की की शादी से पहले उसके जिस्म पर जानवरों की चर्बी या राख मली जाती है ताकि उसे पाक और मुक़द्दस समझा जाए। ये रस्म कबीले की सदियों पुरानी रवायत है। सूडान में कई कबाइल ऐसे हैं जहां शादी के मौका पर दूल्हा के ख़ानदान को 30 से 40 गायें दुल्हन के ख़ानदान वालों को देना लाजमी होता है, वरना शादी नहीं होती। ये गायें वहाँ की इज्जत और ताकत की इलामत के तौर पर समझी जाती हैं। बल्कि सूडान के दही कबाइल में किसी शख्स की दौलत और इज्जत का अंदाज़ा उसके बैंक बैलेंस से नहीं होता बल्कि उसके पास मौजूद गायों और जानवरों की तादाद से लगाया जाता है। यहाँ जितनी ज़्यादा गायें किसी के पास हों उतना ही वो मुआशरे में बाइज्जत और बाअसर समझा जाता है। बल्कि यही जानवर शादी ब्याह से लेकर कबीलों की ताकत के मुजाहरे तक हर चीज़ की बुनियाद बने हुए हैं। यहाँ तक कि बाज़ इलाकों में इंसानों की कीमत का तयन भी जानवरों से किया जाता है। सूडान में कुछ कबाइल में औरतों को ऐसे कैद नुमा जेवरात पहनाए जाते हैं जिन्हें वो ना उतार सकती हैं और ना तब्दील कर सकती हैं, क्योंकि इन जेवरात के पीछे कबीले की इज्जत और बंधन होता है। सूडान के कुछ देहाती इलाकों में ख़वातीन की शादीशुदा हैसियत का अंदाज़ा उनके जेवरात से लगाया जाता है और अगर कोई औरत इन रस्मों की खिलाफ वर्जी करे तो उसे उम्र भर की बेइज्जती या मौत की सज़ा भी दी जा सकती है।
سوڈان کے کچھ دور دراز قبائل میں ایک انتہائی شرمناک اور حیران کن رسم آج بھی موجود ہے جسے جدید دنیا دیکھ کر حیرت اور نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ یہاں جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات کو روایتی طور پر ایک قبول شدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے کچھ نوجوان جانوروں کے ساتھ انتہائی غلیظ اور ناقابل یقین حرکات کر رہے ہیں۔ وہ جانوروں کی شرمگاہوں کو چومتے ہیں، ان کے پیشاب میں نہاتے ہیں اور بعض تو اس پیشاب کو پیتے بھی ہیں جیسے یہ ان کے لیے کوئی مقدس عمل ہو۔ یہ منظر دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یقین کریں یا نہ کریں، سوڈان ایڈز جیسی مہلک بیماری میں دنیا کے 10 سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کچھ لوگ عورتوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں جو بعد میں ایڈز جیسی مہلک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ ملک میں علاج کی سہولیات انتہائی محدود ہیں، اس لیے اس مرض سے ہونے والی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے اور مسئلہ یہاں کی صحت عامہ کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ مزید کچھ قبائل ایسے بھی ہیں جو گائے کے گوبر کو جلا کر اس کی راکھ بناتے ہیں اور پھر اس راکھ کو اپنے جسم پر ملتے ہیں اور اس میں نہاتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی بیماریوں کا علاج ہے اور اس رسم کے بغیر وہ صحت مند نہیں رہ سکتے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف جانوروں کا گوبر اور پیشاب استعمال کرتے ہیں بلکہ جانوروں کا خون بھی پیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جانوروں کو خاص اہمیت دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہندو گائے کو مقدس مانتے ہیں اور اسے ماں کی طرح عزت دیتے ہیں۔ سوڈان میں جانوروں کے ساتھ لوگوں کے تعلقات بہت گہرے ہیں، لیکن ناظرین یہ تمام رسم و رواج انسانی وقار کے منافی اور انتہائی گندے اور ناقابل یقین ہیں۔ قبائلی عقائد کے مطابق جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات کا یہ انوکھا طریقہ مرد کی بہادری اور جرت کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ اسے ایک طرح کی رسم جمع مردی اور قبائل کے قوانین کی پیروی کے طور پر مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض جگہوں پر نوجوان لڑکوں کو اپنی بلوغت کی عمر میں اس گندی رسم سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ انہیں مکمل بالغ اور معاشرے کا قابل احترام فرد سمجھا جائے۔ اسی ملک میں کچھ قبائل اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ ان کی روح کو خوش کیا جا سکے اور سورج کی روشنی کو عبادت سمجھ کر مخصوص انداز میں سجدہ کیا جاتا ہے، جو ایک منفرد اور قدیم مذہبی رسم ہے۔ یہ مناظر دیکھنے کے بعد ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں عقل، ہدایت اور انسانی وقار کے تحفظ کی توفیق دے۔ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق سوڈان کے کئی علاقوں میں خواتین کے ساتھ زیادتی جیسے سنگین جرائم کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ یہ الزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ بعض علاقوں میں فوجی دستوں کو عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے، جو نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ ایک مکمل معاشرتی المیہ بھی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے، سوڈان میں پیرامیڈز کی تعداد مصر سے زیادہ ہے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ علاقہ ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن اس قدیم تاریخ اور تہذیب کے باوجود آج کا سوڈان ترقی اور امن سے کوسوں دور ہے۔ ہزاروں سال کی میراث کے باوجود یہاں کے لوگ آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور تاریخی عظمت صرف ماضی کی داستان بن کر رہ گئی ہے۔ دوستو، ایسے معاشرے میں سب سے بڑی ضرورت شعور اور تعلیم کی ہے تاکہ ایسے غلط رسم و رواج ختم ہو سکیں۔ جب لوگ اپنی روایات کو سمجھیں گے اور صحیح معلومات حاصل کریں گے تبھی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی معلوماتی اور حقائق پر مبنی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہر انسان کو ایک بہتر زندگی عطا فرمائے، آمین۔